Maayong buntang diha kaninyong tanan no. Nakalaag na punta. Napunta diring dapita. Paasa ta sa padagat. Kay init kayo. So diri sa aming dapita sa na may daw underground pool diri. Murag diri sa jud ta magpabugnaw kay init kayong dagat, upin man. Gitawag diri nga underground pool daw diri sa kuan ni sa Jurassic Binapor, Agusan del Norte. So sa mga wala pa makalaag, anhilang mo diri no. Kay nindot daw kay diri bugnaw, napoy swimming pool diha sa babaw pero open man, murag init jud. So diri sa ami sa ilalom. Kay nindot kay bugnaw jud daw. So sa mga wala pa maka anhi diri, anhi na mo. Taod-taod naman siya, dugay naman siya, daghan na jud kay nakalaag diri. Pero sa mga wala pa, anhi lang mo. Para makaligo pud man diri, bugnaw jud ni kayo o tan-awa nay gawas-awas ninjud jud kay diri sa ilalo mga badi. Tan-awa o kay mga bato pero amping lang kay basi mapakog mo dira, itra ba kayo mga bato. Wala pa gasiga-siga, so bugnaw jud kay ni ba. Sa mga wala pa makaanhi, anhi na mo. Pasensya na mo sa video ga takilid-takilid man, so walang gituyo para makuha gid ang view sa sulod. So maligo sa siguro ta kay murag init na jud kayo. Init kay gabiyahe. So sa paghulat ninyo, anhi na mo diri sa underground pool diri sa Jurassic Binapor, Agusan del Norte. So dali na mo mga ligo na tanyo kay perti na dyan kayong inita. So maura to, maayong adlaw sa tanan.